Assalamualaikum semua. For today we proceed to chapter 5, application of integration. For chapter 5 consists of 5.1 area between two curve, 5.2 volume solid of revolution, 5.3 volume by cylindrical Shar's method. So we go first to 5.1 area between two curve. At the end of this topic, students should be able to identify the upper and lower function, identify the left and right function, apply the definite integral to find the area between two curve. We can obtain the area between two curve by using integration. In simple cases, the area is given by the definite integral. There are actually two cases that we are going to look at. Case 1, area bounded by the curve y equal to fs and y equal to gx. The area A of the region bounded by the curve y equal to fs and y equal to gx, and the line s equal to a and s equal to b, where f and g are continuous and fx is greater or less than gx for all x includes interval ab, is given by area A equal to the integral of fs minus gx from A to B, di mana fx is the upper function and gx is the lower function. Okay, so maksudnya ada dua case untuk integration area meliputi dua lengkun. Okay, so maksudnya the first one sekejap. Okay, so we have y equal to fx, y equal to gx. Okay, so perhatikan upper function and lower function. First, we need to identify which one is upper function and lower function. Okay, so function yang bounded area ni, this is our area, yang kita mencari luas untuk area ni kan. Okay, so di mana area ni dibounded by lengkun atas oleh y equal to fx, then lengkun bawah oleh y equal to gx. Di mana okay, so maksudnya idea dia untuk with respect to dx, with respect to dx adalah function atas tolak function bawah. Okay, so nilai sentiasalah kita ambil daripada lower limit and upper limit. So, maksudnya A itu sepatutnya nilai yang lebih kecil lah. Okay, so nanti kita pergi kepada example. Okay, example 1. Find the area of the region R bounded by y equal to s square plus 1, bounded below by y equal to s, and bounded on the side by s equal to 0 and s equal to 1. Okay, so diberi kena identify. Okay, so this is our region. Okay, so bounded by this function and discuss, diberi oleh curve ni y equal to s square plus y, and discuss bounded curve di bawah adalah y equal to x kan. Okay, so maksudnya kita ambil area is given by the integral of upper function minus lower function, where our upper function yang di atas adalah y equal to s square plus 1. So we integrate with respect to s, maksudnya kena function kita nak dalam sebutan x. So maksudnya untuk upper function is given by s square plus 1. Okay, untuk lower function pula diberi oleh this curve, iaitu y equal to x. Okay, so kita nak guna x equal to y ke y equal to x. So kena put in terms of x kan. So simply lower function is x. Okay, so di mana upper and lower limit adalah refer, kalau ds kita refer kepada nilai x. So area ni bounded by untuk x adalah from what? From sekejap mana? From this one to this one kan. Okay, so from s equal to 0 kepada s equal to 1 kan. Okay, so nampak tak upper and lower function from 0 to 1. Okay, so next one tu adalah step biasalah yang melibatkan definite integral. How to solve definite integral adalah differentiate s square adalah akan jadi x kuasa 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Okay, differentiate constant akan jadi x, differentiate s akan jadi x kuasa 1 tambah 1 per 1 tambah 1 kan. So next adalah substitution. So ingat melibatkan definite integral. So kita ambil dulu semua function ni, ganti dulu dengan upper function. Next tolak, ganti pula ke semua function ni again dengan lower function, dengan lower limit.
iaitu S equal to 0. So last kali simplify lah, dapatkan jawapan akhir. Okay, so next one, example 2, find the area of the region R enclosed by the parabola y equal to x square and y equal to minus x square plus 2x. Okay, so tengok pada, okay, so nanti Meda akan pergi lagi kepada detail. So kita tengok bagi idea dulu. Okay, so kita tengah, okay, so maksudnya bila diberi area between two curve, so kena identify which one function yang bounded, lengkung yang bounded, curve yang bounded daripada area tu daripada atas, yang mana bounded pada bawah. So kalau kita perhatikan untuk example ni pula adalah bounded by daripada atas, apa function adalah y equal to minus x square plus 2x, bounded from bawah adalah y equal to x square. Okay, so okay, jadi bermaksud area A is given by upper function minus lower function. So upper function is in term of x is minus x square plus 2x. Okay, untuk lower function pula adalah x square kan. Okay, di mana with respect to x, so kita perlukan dapatkan dua nilai x, dia bounded pada mana ke mana. So from x equal to 0, satu lagi di sini. Di sini macam mana dapatkan nilai, apakah nilai x di sini? Okey, so nampak tak pada titik x ni dua curve ni bersilan. Kalau bersilan bermaksudnya kalau dia bertemu, kita boleh selesaikan secara serentak untuk dapatkan nilai x. Okey, so solve simultaneously. So maksudnya kita boleh equate lah. Di point ini nilai x adalah sama untuk kedua-dua curve. So minus x square plus 2x is equal to x square. Okay, so equate lah. So dapatkan nilai x. So x yang terlibat adalah x equal to 0 dan x equal to 1. So yang valid di sini adalah x equal to 1. X equal to 1 lah kan. Okay, so maksudnya our upper limit, our lower limit is 0 and our upper limit is 1. Okay, so okay, dah dapat nilai-nilai, maksudnya boleh selesaikan macam biasalah, solve for indefinite integral. So simplify, minus x square is minus 2x square. So integrate, we have integrate 2x adalah 2x to the power 1 plus 1 over 1 plus 1 minus 2x to the power 2 plus 1 over 2 plus 1 kan. Okay, next one adalah solve lah by substitution method. Solve, ambil function tu, ganti dulu dengan ganti nilai x dengan upper limit, minus again ganti sekali lagi function yang sama, ganti dengan nilai x dengan lower limit. Next one adalah simplify lah. So a equal to 1 over 3. Okay, next one, example 3. The figure below show the curve y equal to x square minus 4x plus 3 and y equal to minus x square plus 2x plus 3 intersect at point A and B. Okay, so find the coordinate of A and B. Kalau coordinate of A and B bermaksud kita guna idea tadi lah. Bila dua lengkung bersilan, maksudnya kita boleh selesaikan serentak. So we can equate lah. Solve simultaneously bermaksud kita equate lah. Okay, so maksudnya di point minus x square plus 2x plus 3 is equal to x square minus 4x plus 3. Okay, so selesaikan, tengok Meda refer pada solution ni. Okay, nampak tak dia equate? Okay, selesaikan dah cari nilai untuk x lah. So x square minus x square bawa ke kiri akan jadi plus x square. So x square plus x square is 2x square. Minus 4x minus 2x is minus 6x. Plus 3 minus 3 is 0 kan. So we have 2x square minus 6x equal to 0. So ada s, we can factorize each term. Kita boleh keluarkan 2x kan. So keluarkan 2x, tinggal lagi x. Keluarkan 2x, tinggal lagi minus 3 kan. So 2x equal to 0, s equal to 0 over 2 is 0, s minus 3 equal to 0, s equal to 3. Maksudnya okay, so dia mencari koordinat. Koordinat tu refer kepada point lah. Untuk point A, maksudnya point A dia refer yang ni kan. Koordinat maksudnya dia perlukan nilai x dan juga nilai y. So bila x equal to 0, berapakah nilai y? So nilai y tu gantilah dalam mana-mana function, dia akan bagi nilai y yang sama. Okay. Untuk y, okay, boleh ganti dalam kedua-dua function, dia akan bagi nilai yang sama. Sebab y tu, kedudukan y tu adalah sama kan. Okay, so dapatkan nilai y lah. So dia pilih the first function, dia ganti dalam function x
S square minus 4S plus 3, ataupun boleh juga ganti dalam minus S square plus 2S plus 3, dapatkan nilai Y. So bila S equal to 0, ganti dalam function, akan dapat Y equal to 3. Bila when S equal to 3, ganti dalam function, akan dapat Y equal to 0. So the 2 point adalah first 0, 3 dan satu lagi 3, 0. Okay, untuk soalan 2 pula, find the area of the shaded region R. So maksudnya, okay, so this is our region. So kena, okay, kalau tengok pada curve, region ni adalah dibounded by curve atas dan curve bawah kan. So curve atas diberi oleh S square plus 2S plus 3. Curve bawah adalah S square minus 4X plus 3 kan. Okay, so nampak tak dia gantikan. Okay, so upper function minus lower function, di mana untuk with respect to S, ds kita perlukan nilai S. Nilai S apa yang bounded daripada kiri ke kanan kan. Okay, so dibounded by, di sini adalah yang kita cari dari berapa nilai S yang kita dapat tadi. Kita dapat S equal to 0 dan satu lagi 3. So our lower limit should be 0 and upper limit adalah 3. So next one adalah step biasalah untuk selesaikan di finite integral. Okay, so so for the finite integral, simplify dulu. Minus S square is minus 2S square. 2S minus adalah plus. Jadi 2S plus 4S is 6S. Plus 3 is plus 3 minus 3 is 0 kan. So integrate minus 2S square akan jadi minus 2S square plus 1 over 2 plus 1 plus 6S to the power 1 plus 1 over 1 plus 1. Okay, so integrate gantikan function ni, gantikan dulu dengan S equal to upper limit minus, ganti dalam function yang sama, ganti dengan S equal to lower limit. So dapatlah A equal to 9. Okay, so benda yang sama juga dengan example 4. The figure below show the curve Y equal to S square and 2S minus Y plus 3 equal to 0 intersect at point A and B. Find the coordinate of A and B. Find the area of the shaded region R. So idea yang sama, bila dua curve bersilang, maksudnya kita boleh solve simultaneously. We can equate both equation. So we equate lah. S kuasa 2 adalah sama dengan equate Y dengan Y ataupun X dengan X lah. Maksudnya we need to rearrange ni, jadikan dalam sebutan Y. So we have Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 tambah 2X kan. Okay, Y sama dengan 3 tambah 2X. So equate Y and Y. So we have 3 plus 2X equal to S square. Okay, boleh sama macam solution dia ni. So 2S plus 3 equal to S square. So solve for X. So we have quadratic equation. S square minus 2, S minus 3 equal to 0. So factorize, we have S minus 3, satu lagi S plus 1. So S minus 3 equal to 0, S equal to 3. S plus 1 equal to 0, S equal to minus 1. So dia perlukan koordinat. Koordinat ni referring to nilai S and Y kan. So bila S equal to 3, boleh ganti dalam mana-mana equation, sama ada curve yang atas ataupun curve yang bawah, dapatkan nilai Y. So when S equal to 3, Y equal to 9. When S equal to minus 1, Y equal to 1. So coordinate for A and B adalah 3 and 9. Satu lagi minus 1 and 1. Okay. Area of the shaded region R, step yang sama. Okay, kena pasti which one function yang bounded pada atas, which one function yang bounded daripada bawah. Okay, cumanya kena tukarlah. Yang ni tukarkan dalam sebutan X. So nak jadikan Y dalam sebutan X, Y sama dengan 3 tambah 2X. So sepatutnya 3 tambah 2X tolak X square. Boleh. So function atas tolak function bawah, di mana untuk ds kita perlukan nilai S yang bounded pada kiri ke kanan adalah nilai S kita jumpa tadi adalah satu adalah minus 1 dengan 3 kan. So upper and lower limit minus 1 and 3. Okay, next one adalah solve macam biasalah. For the finite integral, integrate 2S akan jadi 2S square kuasa 1 plus 1 over 1 plus 1 plus differentiate constant akan jadi 3S minus S kuasa 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Okay, so next one adalah substitution step lah. Untuk define integral, okay, ganti dalam function yang dapat ni, gantikan dengan upper limit S equal to 3 minus, again ganti dalam function yang sama dengan lower limit S equal to minus 1. Okay, simplify, dapatkan jawapan lah. So for this one kita dapat A sama dengan 32/3.
Okay, example 5. Find the area of the region R bounded by the curve y equal to square root s minus 2 plus 1. The line y equal to 1 and s equal to 5. Okay, so maksudnya area ni kena pasti. Okay, so area ni bounded di mana bounded by yang atas adalah function ni diberi oleh function ni, yang bawah pula dibounded oleh garisan y equal to 1. Boleh. Okay, so gantikanlah upper function minus lower function. So upper function is square root s minus 2 plus 1 and lower function is 1 kan. Okay, so cuma kena identify lah with respect to x. So we need to value of x yang bounded daripada kiri ke kanan. So daripada sini adalah s equal to 2, yang bounded pada kanan adalah s equal to 5 kan. Okay, so 2 di sini kan, dia dah bagi dalam skala ni, so 2 kepada 5. Okay, so simple je lah. So simplify lah. Simplify di mana square root s minus 2 plus 1 minus 1, so boleh cancel out lah 1 minus 1 kan. So left as square root s minus 2. So yang ni untuk selesaikan integration dia guna substitution step. Ikut lah nak guna yang mana. So dia like terms dalam bracket, inside bracket SU. So U equal to S minus 2. So du dx equal to 1. Du sama dengan dx. So dia akan jadi U kuasa 1/2. So integrate U kuasa 1/2 adalah U kuasa 1/2 tambah 1 per 1/2 tambah 1. So simplify dapatlah 2/3 U kuasa 3/2. So next adalah ingat untuk definite integrate, kalau kita guna substitution method, sebelum kita boleh ganti nilai, sebab both upper and lower limit ni belongs to X. So kena ganti U balik dalam sebutan X, baru boleh buat penggantian. So tukar balik U is equal to square root U is equal to S minus 2 kan. Okay, next barulah boleh ganti. So ganti function ni dengan S equal to 5 minus, again ganti dengan function yang sama, ganti dengan lower limit S equal to 2. Okay, so solve lah, akan dapat 3.464. Okay, case 2, area bounded by the curve S equal to Fy and S equal to Gy. Okay, so the area A of the region bounded by the curve x equal to Fy, s equal to Gy, and the line y equal to C, y equal to D, where F and G are continuous and Fy greater or equal to Gy for all y in closed interval CD, is given by area A equal to integral of Fy minus Gy dy from C to D, iaitu right function minus left function. Kalau Y, so CD adalah referring to nilai Y. Okay, kita tengok pada example untuk fahami. Okay, find the area of the region R bounded by the curve x equal to y square plus 1 and the line x equal to 3 minus y. So maksudnya ada dua bentuk untuk area of curve. Kita kena identify untuk area yang diberi tu, adakah area tu dibounded daripada lengkun yang terlibat, adakah dia bounded daripada atas dan bawah. Kalau ada bounded daripada atas dan bawah, then kita akan integrate with respect to x dx. Kalau dia bounded, lengkun tu dia bounded pada kiri dan kanan, then kita akan guna integrate with respect to y dy. So kalau untuk example ni, perhatikan untuk area ni dia bounded pada kiri dan kanan, lengkung yang terlibat, di mana maksudnya we integrate with respect to y dy. So kalau dy kita ambil kanan tolak kiri, so kena identify lah yang mana bounded, curve yang bounded daripada kanan adalah garisan ni kan, iaitu s equal to 3 minus y. Okey, yang bounded daripada kiri pula adalah this curve, iaitu y square plus 1. So dia akan jadi kanan tolak kiri, so akan jadi function yang berada di kanan adalah 3 tolak y, function yang berada di kiri adalah y square plus 1. Okey, so kalau integrate with respect to y, so kita perlukan 2y yang bounded daripada bawah ke atas. Okey, so 2y yang terlibat adalah y equal to minus 2 kan, sini y equal to minus 2, dan satu lagi y equal to 1. So our upper and lower limit adalah minus 2 to 1. Boleh. Okey, so dapatlah macam dalam solution yang diberi. Okey, so
So we need to simplify lah. Step yang sama lah. 3 tolak 1 adalah 2. Minus y square. Boleh? Okay, so integrate biasalah. So integrate 2 akan jadi 2y. Integrate y akan jadi y kuasa 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tolak y kuasa 2 tambah 1 per 2 tambah 1 kan. Okay, so akan jadi function ni ganti dulu dengan upper limit y equal to 1 minus again ganti dengan function sama ganti dengan lower limit y equal to 2. Dan dapatkan jawapan akhir. A sama dengan 9 per 2. Okay, find the area enclosed by the line y equal to s minus 1 and the parabola y square equal to 2s plus 6. Okay, so sekali lagi, kalau mencari area enclosed by 2 curve, mula-mula bila diberi gambar rajah, sebab kadang-kadang soalan tak bagi direct, adakah kita kena integrate with respect to x ataupun y. So kena berdasarkan gambar rajah, kena tengok area tu dia bounded daripada atas dan bawah ataupun kiri dan kanan. So kalau perhatikan pada gambar rajah ni, dia bounded, curve yang bounded dia adalah daripada kiri dan kanan kan. So maksudnya kita akan integrate with respect to y. So kalau y dy, formulanya adalah right function minus left function, di mana function tu kalau dy kita kena letakkan dalam sebutan x sama dengan dalam sebutan y. Okay, so kalau untuk this one, yang bounded daripada kanan adalah y equal to s minus 1. Okay, y equal to s minus 1 bermaksud kita kena rearrange. Kita kalau dy kena tukar dalam sebutan s equal to y. So from here we have y equal to s minus 1. So s equal to y plus 1 kan. Okay, so right function is y plus 1. Untuk left function pula nak dalam sebutan y, so y square equal to 2s plus 6, kena tukarlah. So 2x sama dengan 6 minus, so for this one kena tukar dalam sebutan y, s equal to y, sebab kita with respect to y kan. Okay, so we have 2x sama dengan y square minus 6. So x sama dengan y square minus 6 over 2, iaitu 1 per 2 y square minus 3. Okay, dapat tak? Right, left function. Okay, di mana untuk dy kita perlukan dua nilai y yang bounded daripada bawah ke atas. So yang bounded daripada bawah adalah y equal to minus 2. Yang bounded daripada atas pula adalah dia ada bagi tak? Okay, yang bounded pada atas adalah region dia sampai sini kan. So y equal to 4. Okay, dapatlah upper and lower limit is from minus 2 to 4. So next one tu adalah step yang sama lah. Solve for definite integral. So simplify. Okay, lepas tu integrate. Lepas tu substitution lah. Upper limit minus lower limit. Next one adalah final answer. Okay, next one. Example 8. The figure below shows the region R bounded by the curve y equal to 10 minus s and s equal to y minus 2 to the power 2. Okay, so again, so tengok pada area ni, so dia bounded daripada kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan. Okay, so kita find the coordinate of A and B. Okay, untuk koordinat samalah. Nampak tak dua curve tu bersilang pada satu titik. So maksudnya kita boleh solve simultaneously. Itu kita equate lah X dengan X ataupun Y dengan Y. Okay, tukarkan dalam sebutan. Kalau tengok pada sini ditukarkan dalam sebutan X supaya kita boleh equate X dengan X. So we have Y square equal to 10 minus X. So X sama dengan jadi X sama dengan apa kelas? Y square minus 10 kan? Ataupun X sama dengan 10 minus Y square. Okay, X sama dengan 10 minus S square. 10 minus Y square kan? Okay, so kita boleh equate 10 minus Y square is equal to Y minus 2 square. Okay, so selesaikanlah cari nilai untuk Y. So solve simultaneously akan membentuk quadratic equation. Next factorize dan dapatkan quadratic equation akan dapat dua punca lah. Dua nilai sama ada sama atau berbeza. So dia perlukan koordinat. So bila Y equal to minus 1 dengan Y equal to 3. So dapatkan nilai S boleh ganti dalam mana-mana function. Mana-mana curve equation tu akan bagi nilai X yang sama bila ganti. So bila Y equal to 3 ganti S, dapatlah S equal to 1. When Y equal to minus 1 dapat S equal to
9 kan. So the coordinate is given by xy. So first one is 1 3, satu lagi 9 tu minus 1. So find the area of the shaded region. Okay, so bounded oleh lengkung kiri dan kanan, bermaksud kita akan guna integrate with respect to y dy. So kena pasti yang mana function yang bounded pada kanan. Bounded pada kanan diberi oleh this curve kan, y square equal to 10 minus x. Kita nak dalam sebutan y, x sama dengan apa dalam sebutan y? So tukar x sama dengan 10 minus y square kan. So dapatlah yang 10 minus y square untuk right function. Untuk left function pula adalah x sama dengan y minus 2. Function daripada kiri pula this one kan. So diberi oleh s equal to y minus 2 to the power 2 kan. So dapatlah gantilah y minus 2 to the power 2. So step yang sama untuk define integral, simplify, integrate, final answer. Okay, so example 9, find the area enclosed by the line s equal to y square plus 1 and the line s equal to 5. So benda yang sama. Okay, so tengok this area is bounded pada kiri dan kanan. Okay, so maksudnya kita akan integrate with respect to y dy. Okay, so integrate with respect to dy. So kalau dy kena ambil function kanan tolak function kiri, di mana kanan diberi oleh s equal to 5. Function kiri pula diberi oleh s equal to y square plus 1. So akan jadi 5 tolak y square plus 1. Untuk upper and lower limit, tengok pada gambar rajah ni dia tak bagi direct kan, apa nilai y yang terlibat. Kalau dy mesti perlukan nilai y. So nilai y yang terlibat adalah so nampak tak di 2 point ni. Okay, yang bounded pada atas ke bawah kan untuk nilai y. Y sama dengan berapa, y sama dengan berapa. Di pada kedudukan koordinat ni dua titik ni bersilang kan. So kalau bersilang, we can solve simultaneously. So we equate lah x dengan x. So equate satu, we can equate as y square plus 1 equal to 5. So solve for, so y square plus 1 equal to 5. So we have y square equal plus 1 minus 5 is minus 4. So quadratic equation factorize dan dapatkan dua jawapan untuk y. So y is from minus 2 to 2. Minus 2 to 2. Okay, so gantilah. So next one adalah simplify, integrate, substitution and final answer. Okay, next one, example 10. Find the area of the region R bounded by s equal to e to the power 1 plus 2y and s equal to 1 minus y and the line y equal to 1. Okay, so again, okay, untuk area ni kena pasti dia bounded from which one? Dia bounded pada lengkung yang terlibat adalah kiri dan kanan kan. Okay, so kena identify lah. Apa function yang bounded daripada kanan yang bounded pada kanan adalah function s equal to e to the power 1 plus y. Yang bounded pada kiri adalah function e to the power 1 minus y. Okay, so it will integrate with respect to y. We need two value of y yang bounded pada ke bawah ke atas. So nilai y adalah from minus 1. Sekejap. Okay, untuk curve start from here, area start from here kan, y equal to 0 to y equal to 1 kan. Okay, so next one adalah okay, so nampak tak? Okay, yang ni direct je kan. Okay, so integrate biasalah. Tengok balik how to integrate melibatkan exponential function. So integrate, lepas tu apa? Integrate, substitution and final answer. Okay, next one. Okay, so tak ada dah. Okay, so Media rumuskan sekali lagi. Untuk area, finding area between two curve, maksudnya dia ada dua case. Sama ada integrate with respect to x ataupun with respect to y. Kena perhatikan pada gambar rajah yang diberi. Adakah dua lengkung yang diberi, yang bounded area tu adakah melibatkan daripada kiri kanan ataupun atas bawah. Kalau atas bawah, lengkung yang bounded atas bawah, dan kita akan guna dx. Kalau bounded pada kiri kanan, bermaksud kita akan guna dy. So kalau dx, kena tukar curve tu, tukarkan dalam sebutan y equal to x. Kalau dy pula, kena tukarkan function tu kepada x equal to in term of y. Okay, next one, kalau untuk with respect to dx, bermaksud upper and lower limit akan melibatkan nilai x. Okay, biasanya untuk nilai x dia akan bounded daripada x daripada kiri dan kanan. Untuk dy pula, bermaksud kita akan perlukan upper and lower limit adalah melibatkan y, iaitu dia akan bounded pada
atas dan bawah. So practice make perfect lah. Cuba ada masa selagi kalau boleh, selagi tak perlu cari soalan banyak-banyak, cukup untuk buat balik, fahami dulu example yang diberi, lepas tu bolehlah cuba buat exercise 5.1. Okay, thank you semua.